السلام عليكم إخواني التلاميذ. تتمة على الباري سنتر، ونعطيكم واحد الإكزامبل. الإكزامبل ها هي الأسئلة. سوا لو تريانجل ABC rectangle et isocèle en A. Rectangle et isocèle en A, c'est-à-dire AB est égal à AC, avec AB est égal à 4 cm. Déterminer et tracer l'ensemble de points M tel que cette équation-là. كيطلب منا نعطيو l'ensemble de points qui vérifie cette équation-là. Alors, on a تعطات لي هاد l'équation, les normes de moins MA plus MB plus 2MC égale à 4. فاش كتذكركم هاد le point M qui intervient ici، وحنا كنعرفوا بأن الباري سنتر كيتعطى G. G هو الباري سنتر ديال les points A, B et C. A c'est 1, B c'est moins 1 et C c'est 2. هنا خصكم تاخذوا شويه ديال الوقت ديالكم وتاخذوا واحد المهله. انطلاقا كنطلقوا دائما باش كنبغيو ناخذوا ليكواسيون ديالنا من بعد ما كنتاكدوا بان لي كويفيسيون qui affectent les points du système, leur somme est différente de 0, c'est-à-dire 1 moins 1 plus 2 différent de 0. C'est vrai, c'est différent de 0, c'est 2. Alors, خصنا ندوزو l'équation الأخرى اللي كتقول لنا مثلا بأن الجي باري سنتر وكنطبقوها على هاد 3 بوان اللي هي 1 جي A moins 1 GB plus 2 GC est égal à 0. لكن أنا جا عطاوني هاد السؤال هذا مباشرة خصو يخطر لكم على البال ديالكم ملي جات الام فصافير لا فورمول دو ريدكسيون. هاد لا فورمول دو ريدكسيون اللي كتعطيني انا غنحيد لي نورم ديالي دابا، وهي اللي كتولي لي ام موان ام ا بلس ام بي plus 2MC, mais quoi est égal? Les points du système pondéré A ou B ou C, alors كتعطيني شي حاجة اللي هي moins 1 plus 1 plus 2 MG. ملي كندير هاد لا ترانسفورماسيون بحال هكا كتكون عندي هنايا هادي كتمشي مع هادي كتبقى كتبقى لي جوج ام جي. الوغ الا طبقت لا نورم ديالي على هادي وعلى هادي جوري سيت ايكواسيون. الا ما تفهمتلكش دير ليكواسيون ديالك اون ابليكون جي كوم باري سونتر ديال هاد لي بوين هادو و ميتر لا رولاسيون دو شارل وغادي توصل لهاد لا فورمول هادي تيغال. دونك في هاد الحاله هادي كنلقى اشنو بقى ليا هاد لا بارتي غوش انا ديفلوبيتها عطاتني لا بارتي دروات كتساوي لي جوج ام جي. دونك جوج ام جي est égal à 4. alors mg est égal à 2 وهذا هو لو رايون d'un cercle لي سونتر ديالو اشنا هو ديال هاد لو سيركل dans le rayon dans le centre. le centre ديالو هو جي باري سونتر ديال لي 3 بوين. اذا انا لقيت l'ensemble de points qui vérifie cette relation, c'est un cercle de rayon mg est égal à 2. alors الا لقيت بان cercle خاصني السونتر ديالو هو l'élément qui est au barré centre. اذا لقيت لو رايون وبقات لي خصني نقلب على الجي. بون تبعنا معايا. اذا لقيت لو رايون سي 2 فوالا ار est égal à 2 والجي خصني نلقى لها لا بوزيسيون ديالها فين كاينه. هنا دابا غادي نرجع لا فورمول ديالتي الاولى.
نرجع للفورميل ديالتي الأولى نيت وغادي نطبق هادي هي. عندي 1 جي A moins GB plus 2 GC égale à 0. Je vais appliquer la loi de Charles avec les soit AG, soit GC, soit GB. Alors je vais travailler avec GB plus DA moins GB plus 2GC est égal à 0. J'ai appliqué la loi de Charles au niveau de GA. Je vais chaler par le point B. GB plus BA moins GB plus 2GC. Et ça simplifie ce terme-là. GB moins GB. Et ça m'a resté BA plus 2GC est égal à 0. Et voilà. A, B, je vais inverser ça, est égal à 2GC. Implique GC est égal à AB sur 2. Ou bien CG est égal à BA sur 2. Bon, je vais placer le point G. Alors même, انطلاقا من C vers G, suivant le sens de BA. Voilà le sens de BA. Parallèlement, je vais prendre la moitié de BA. Au lieu de 4, c'est 2. Donc, je vais prendre 2 comme ça. Et voilà le G. CG, le même sens que BA sur 2 avec les dimensions ou bien la valeur de BA qui est égal à 4. Donc ici, j'aurai 2. Bon. Pour continuer mon travail, dans ce cas-là, j'aurai un cercle qui est l'ensemble des points j'ai tracé le cercle. Puisque le rayon est égal à 2, alors le cercle doit passer par le point C. Mais on va le vérifier après. Maintenant, je vais appliquer la loi d'associativité des barres centres au niveau des 3 points que j'ai. Bon. Pour la loi d'associativité, دائما كناخذوا جوج النقاط نديروا عليهم ان نوتر باري سونتر كنكريو ان نوتر باري سونتر ومن بعد كناخذوا داك الباري سونتر نيت وكن نعطيو باري سونتر ان دوزيام باري سونتر اللي مع لا تيت دو تريونغل. Bon, si je prends 1 et B, A et B, je vais voir A, 1, B moins 1. Alors, 1 plus 1 moins 1 est égal à 0. Donc, je ne peux pas travailler avec le point A et le point B parce qu'il ne vérifie pas la loi de Barré-Centre. Je vais prendre B et C en choisissant un Barré-Centre H, en disant que H est un Barré-Centre aussi de B affecté de moins 1 et de C affecté de 2. Et je vais travailler pour chercher la position de H en fonction soit de B ou de C.
ça va donner moins HB plus 2HC égale à 0. Alors, moins HB est égal à 2 moins 2 HC. Je vais enlever les moins de part et d'autre de l'égalité et j'aurai BH est égal à 2CH. Dans le même sens de BH, c'est le sens de CH. انطلاقا من B انطلاقا من B لعند H كتاخذ لي لو سونس ديال CH. Plus précisément هنا ربما هنا غادي يبان لكم الغموض حيت ما عارفش الاتجاه ديال اش فين غتكون. اذا je vais ajouter encore C chargé par C, donc BC oui c'est BC. BC plus CH est égal 2CH. Et voilà, BC est égal à 2CH moins CH égal à CH. Voilà. انطلاقا من B لعند C كتساوي لي من عند C لعند H. C'est-à-dire dans le même sens. هنا غنطلق من عند B حتى ل C ومن عند C غنزيد لعند H. C'est-à-dire من عند B لعند C la même valeur وغنكونتينيي الطريق ديالي avec la même mesure بحال et j'aurai le point H ici. Donc BC est égal à CH. Voilà, j'ai trouvé le point H. Maintenant غنشوف واش لا رولاسيون اللي كتربط ليا A G et H. وفي هذه الحالة هنا فين غادي نطبق la loi d'associativité, c'est-à-dire j'ai appliqué H على AB. دابا غناخد H K point du système pondéré affecté de cette somme-là, 2 moins 1. 2 moins 1, parce que j'ai travaillé au niveau de AB, avec H. Donc, 2 moins 1, c'est 1. H affecté de 1, avec le point A affecté de 1. Et je vais voir, est-ce que G barycentre de ces deux points-là, A et H. Et je vais travailler avec G barycentre direct. Et j'aurai GH plus GA est égal à 0, implique GH est égal à G. J'ai renversé ça مع دوزتها الجهة الأخرى حيدت النون. إذا انطلاقا من جي لعند اش كتساوي لي من عند ا لعند جي. إذا من عند ا لعند جي كتساوي لي من عند G لعند H. Et comme ça, j'ai remarqué que ces deux segments sont égaux. Alors, G est dite isobarycentre de H et A, parce qu'ils sont affectés par le même coefficient. Je vais voir, est-ce qu'il y a d'autres questions ou non. فعلا كاينه une autre question. Je vais دابا السؤال الثاني كيقول on observe que le point C appartient au cercle. Solution pour le vérifier.
دابا السؤال تيقول لك واش السي appartient au segment appartient au cercle. Ce cercle on l'appelait sigma ولا لا. باش نفيريفيو بان هاد السي تتنتمي للسيركل او ما كتنتميش، غادي نرجع ليكواسيون ديالي الاولى ونفيريفي en remplaçant au lieu de m, parce que m sont des points qui appartiennent au cercle, on vérifie نعوض m c et ça serait moins CA plus CB plus 2CC est égal. Moins CA plus CB, 2CC est égal à 0. Et j'aurai CB est égal à CA. Donc CB est égal à CA. CB est égal à CA. Ou bien, je vais chercher ça donné. أستاذ قهوة أستاذ محسن. شكرا، سلام عليك. قلت له السلام أستاذ. شكرا أستاذ. Ça vérifie le point. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوسنارة تا هو كيتب لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Voilà, je travaillais avec moi. J'ai moins CA plus CV est égal à 4. Je vais renverser ici. AC plus CB est égal. Par la loi de Charles, je reviens à la position d'initiale, c'est-à-dire AB. AB est égal à 4. Et ce que, la première note que j'ai basé mon travail à lire. Et voilà. Merci de votre attention. Les suivants. إلى حصة لاحقة إن شاء الله.